That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang Downy, aduna na'y bonus 30% for. Works previous 20 ml Downy sa shake. Bisan iuga sa ating ulan. Downy humot. Bisan tibuok adlaw gisulod. Downy humot. Fresh kaayo sa bonus humot sa Downy. Downy with 30% more na versus previous Downy 20 ml sachet. May yakap na nag-aalaga, yakap na tulong ay hatid. Tulong para tayo'y malayo sa sakit. Payakap sa yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nang tayo'y malayo sa sakit. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Cordero, MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Sayop gani ang sabon nga mapalit na ay consequence 10 harmful germs. So choose the new Safeguard with complete 10 germ protection. Targets and removes 10 harmful germs. Karon, mas gipad ako o gihimong mas sulit. 18% more. Same price gihapon. From 55, now 65 grams. Use Safeguard aron likay sa consequence. Better Safeguard than sorry. Try new Safeguard 65 gram sachet at plus 18% more, same price. Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog. Nakoy sis diri sa liog. Ako jud siyang gipukusan og inom og side panyawan capsule. Ni gamay jud siya dayon dili wala na siya kirot. Na akong gikaingon kay naa jud siya effect. Epektibo jud ang side panyawan capsule. Norvin Fuentes, 37, sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50. Basta bukol-bukol, ised Panyawan Plus mo na. Produkto gikan sa Said Marketing Incorporated. Ana usab ang ACS Kwarta Extravaganza 2025. Dobleng kalipay ug dobleng papremyo. Ayaw palabya ang kahigayunang makadaog og cash prize nga 3,000 pesos sa weekly draw ug malabong 200,000 pesos sa grand draw nga hatod kaninyo sa RMN IFM stations nationwide ug ACS Manufacturing Corporation. Bisita na sa DYHP IFM Cebu Station sa ground floor Capital Central Hotel, Iscayo Street, Capital Site Cebu City aron ihog ang inyong mga entries. Alang sa kompleto detalye, tan-aw ang poster sa ACS Kwarta Extravaganza FB page, station's FB page ug ang among website nga rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025. Per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. ACS Kwarta Extravaganza. ACS Kwarta Extravaganza. Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment. Food's here, guys! And feel the vibe. Best concert ever! All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Downy, up to 24-hour perfume humot.
Ako si Chari, usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabugat. Busa, sulay usab ang stress tabs. Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Sakit bang lawas, human manghinlo, manglaba o magluto? Gamita ang Salon Pass. Dunay direct ingredient penetration, fast acting within 30 minutes, long-lasting relief up to 8 hours. Alang sa sakit sa baga, liog ug likod, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, and camphor are the generic names for Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang